Papa yakin penta ka Allah. Kaula sering mator iman ka man. Cek maburung pernyoonan kalaban bekeran. Are tak ika pulongku ben Allah. Contoh. Ya Allah pada Pak Aki cuken kuste ka Mekah ben ka Madinah dan paden ketetang keselain. Amin. Maria doa bekeran kadang ngajawab. Tapi oleh di mamon macam engkau dah. Apa sih dia? Ya. Aru make malaikat tak kimeng dia bu. Aru make malaikat tak bingung dia. Can malaikat are bentolos apa burung rakyat. Ini muncul burung ni coret dah. Ada barang si mustahil pak. Orang compok bedesepo lako bebini ni. Lako nangala lakuan acual cuko. Entar kecompok apa rengoning mamadul ke kaula kiai kak nikah terus na pengajian semalam masih malam ahad beh napa yang kima caipon make tak masuk akal soro ka doa kaula doa mancer kelar mangkat ke Mekah ke napa yambuna begi beh apa mah yambuna jan mon nyetor mangken gile koran tahun si mangkat dah. Kaula ni kak pun petong bolo lebih. Ni kita nyetor lekan lagi. Makin nyetor mangken mon gile koran tahun si mangkat kan keletak mendeng umur ni kah. Napa yang bu na bagi ben kaula karena katon tak kira gi ya pun ke. Akhirnya gula ngocak, boh ampon. Make tak ikapul nang itunya ben Allah. Paring aki pagi ning akhirat. Beremajan emak anda. Mondo pada ibu ki ning akhirat kaula penguk ngaji ya ke penguk apa jeng. Orang ngadoa ni kata troi kapulen ning akhirat ten. Orang ngadoa di pakun rep-arepan mak le paring aki ning itunya. Can kula ni peker ayong ku menikir peker. Jadi berema ni ka pake ni ka yambunan apa berema? Can embian bon. Kalau pun tahun ini saya jawab pejak beremah. Yang bui nyaman, terus lagi nyaman, di nemu temu. Napa nemu temu kenceng apa? Karena tak nemu keputusan, akhirnya mulai. Ni nguning pas etabrak mobil, semak dah. Kebo ke puskesmas, pola etabrak mobil. Ngiding diri datang ke esosol ben gula. Depak ke puskesmas, temulah nangis emak dah. Nangis, mak. Sampean apa nalokah? Beda saya potong, beda saya kasake sampean. Kau letak lokah ke? Kau letak sake ada saya kasake. Bembian mak nangis mun tak ada napa. Sepeda kau letak ipareng kas benoreng, mi ke berburu maleng. Ngake ijabok tabrak mobil perak kau lesai bongke ke mobil, sepeda tak ada reng nolong. Mantur tak ike boreng jangan gula ngocak gula embian ni kasi nabrak mobil beni becak sampian keni paringi selamat pada ben ni keni ka kau tu na sampian ni ka sokor tapi berumum sepeda elang kau le sia jual cuko jet keni kasi tompak ben sepeda engkol beni sepeda motor sepeda engkol kau le ngocak mbian mon elang sepeda nah kau lah siagat orang yang gelak ke pinggiran sampian mon elang sepeda nah kau lah siagat tenah pas ki nyaut tembur konte ongku mon elang abbo ring cengkalong kuri jangan guneng efek kau lah niat entarnya on saporah kasih nyetir mobil kenikah bengasepono orang kalianget keng abid domisili ning Sorbojo nangis kia pak makisi nabrak nangis kia temu nyongkoh ngak nikah yentari ben gula nyon sepora gula pak nyon sepora kasa tak pate abes mungkin ampun beremajan sinabrak punten mas ibu gini kata salah kau le si salah cek kau le sadar cek mobil ni ketoron dari aspalan sadar gula le gini ka kau le keng gara-gara maki HP apa entah HP ben anak saya bedenang ibu di engki kau le saya ketangis beni takok karena takok yokom takok tanggung jawab punten kau le kan nangis polan
roben nah saleran nah ibu selabu saya tabrakin ke pasce pado na ben saleran reng sepo bini ten gula. Padahal kaula ampon panikah lastare nyetor kakapi bulan deteng mangkat ka umroh orang kasangah. Tamasok ibu ten gula reng sepo ten gula. Keng ampon itu lui umur, ampon kenging 40 hari kasamangken saya tada umur. Ongkui berngaki ben gula. Nika ibu nika seorang se tabrak mobil ki buru tada umur ya sebelum corona. Berngaki ben gula. Cek kenika entar ka jompo adua terde pa ka Mekah. Da ada tanda Pak, saya nabrak. Tak gempang ring memangkat ke Mekah, Mas. Kaula nikah batikal jangan kaula kapi. Pokok sampian pada pagi nih ke Mekah ben kemana? Pamole aki ke kantor. Urusan sangun urusan apa jangan kaula kapi. Paspor kaula saya ke bayi paspor lah. Tapi kenika kaula memangkat ke TV. Kaula tak memangkat ada kenika tandi pasera pon. Lagi na bermam ada mate lagi na. Mate ongku na banten ta oning gula pokon. Si mangkat tak gelu ngaruh. Kita ada ongku lagi na. Mangkat pa. Kulakku mang kapaparing Allah. Langsung dijawab kontan. Katon tak mungkin dah pakai Mekah sabulan ngapur ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, setuju para alim, setuju para kiai, setuju para guru-guru ngaji. Sesatejana abtina penget amal jaki nyon sopora sanaus abtina tak nyebut asma aku ngepon setong per setonga namung dek kasatejana abtina penget amal jaki sateja pengurus takmir Masjid Jami Al-Falah asarang sateja remaja Masjid Jami Al-Falah satejana abtina penget amal jaki para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Tuara Timur asareng sateja siapento pemerintahan Tisa abtina penget amal jaki sateja para tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at langkong-langkong cakanca jam'iyah sholawat seampun ikut memeriahkan acara siang hari mangken malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging soporah dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ben manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid ampun lastare, masjid ampun la bagus, mayu ki ngantosa apa boleh seongge. Cek saking masjid coba mi polan coba sengkase mangkat dah. Anika mangken pon genteng dari bebe ke atas dari kanan ke kacer genteng. Kaula pertama depak kakak entoh tak pada ben penikah.
Sial kula polan masjid cek gendengah ngok nyongok penapa dan kaula ke dalam sambil eker-eker banten kula mantur tak perak nyombe ngereng duara timur masjid penikah eka kebei beni keng karena ipa gendengah masjid penikah eka kebei epa pejengenah masjid penikah cung benyaan siapa jeng beni cung gentengan genteng masjid bagus keng siapa jeng aja kelopain tak usah reng jauh dan tak usah reng jauh sekitar ka ento jarak 100 meter apa jeng kekepi ke masjid selak masjid dah tak usah jeng reng jauh je buk ani ke masjid kan tak sedia ki ajeng reng kepo masjid panika tak sedia ki ajeng orang kuanyar Bengkalan ada tak iya jeng ki kereng Sorbeja masjid panika sedia ki ka orang Tuara Timur kampung Paseser iki monta orang kanto si onggengan to sasapa nganto sama malaikat akrobung makita niat apa jeung mayu mak masemak ka masjid lekanan makita niat apa jeung penal pe pola me ka gegeri genteng apa bapasna apa maupun legenteng bedeban kini napa nagare seteti taong ke masjid justru masjid monika niat cung gendengan kini tanda kiamat mon abangun masjid keng karena cung gendengan kan letoles masjid mun ussisa ala taqwa mun masjid eka gebei keng karena atoro aparentana Allah lain ben masjid saya kebay keng karena cunget-cungan masjid monika kebay karena cunget-cungan mereka kebay etina keng mon masjid bangun karena pangatako da Gusti Allah mereka kebay kena-ngena mayu korang apa masjid yang lelebar jadi kipas sabedah bah tak usah ke bater ojeng mbian menengi masjid badah AC luar maksud coba mun di dalam kocet nyengi di dalam ya Allah mak kena ben AC nari compon kau leben sampean buluntan tu beda AC na pola mi remari alako datang tasik sampean takkan tenginduh nengi dalam ngampong AC dia nah ragi kurang apa masjid tak usah terkering jauh mun perak teroe ngerapnya pah okor compon sampean papa mancer dek lauk dek deje dek beret dek timur sejaraan 100 meter hadir ke sholat berjamaah ke masjid enger masjid Al-Falah ya remon esap tada apa ajri beni salan orang sumenep reng lentang salan reng dia waktu huk tada kenengan selebih mantih penting ben masjid ada malan dengan madhab Syafi'i montak gengreng soceh centar ke masjid dalam keadaan head sampean tak oleh aja ke masjid dalam keadaan junub tak oleh nengen ilmu masjid dari soceh na masjid sampian pas palor adua minta teka hajat nengi penggir makam rosapa ngajari ajar kasapa adua teka hajat nengi penggir bujuk ro ajar kasapa sampian intara ke buju iya tore sampian aziarah ke makam iya tore
Keng paling mantina adua nyoon teka hajat beni penggir makam. Adua penggir makam nih kan nomor setong adua aki sebeda ilm makam. Mun minta doa teka hajat ya ke masjid. Mun minta doa teka hajat combon para sobu. Tak usah keluar dari ilm kamar. Napa boleh pas sambian minta teka hajat ke sebeda ilm makam. Hari semada tengan puting beliung. Baik ke makam Sunan Ampel sambil abenta. Aresan minggu datang terngeni ngapel. Mun bedengak dari ajak boleh ziarah. Ares semada tengan puting beliung. Saing kena pas beda istilah pujuk mora ben pujuk cerek. Are berarti lah salah. Sampian entar aziarah ka Sunan Ampel ka Syekhona Khalil Bengkalan ka pujuk apa wei lah pujuk langker pujuk kangkong pujuk temon pujuk terong pujuk apa wei iya tore keng cek sampai minta ka sebeda ilmu makam arwah salah molek na sampian depak ka jompok pas ngucap mon pujuk pacar murah ongkur cek kok ngagak mole depak ke Roma sampai temu buduk sengkok pak lanjut lengan nung keng mon pujuk anu cerek mulai cerek cek tak kira 3 tahun kok seyentare lah kok minta terngening aresan ada ya tolos tak ngening sampai sedia mun tak norok ngening sampean mun pon norok entar ka pujuk tak ka pujuk pakun ngening aresan jadi mun keng minta doa teka hajat ayo pejengi ke masjid montro leke dedena pejengi ke masjid tak kau tu soki. Sampean kadang pas ngucap, kaula pon ke masjid ke, lambak kula kita ke masjid, otang 5 juta, mangken nikah ke masjid, alhamdulillah, pon 9 juta petok seket otang. Jadi pas apa oleh na abe entar ke masjid, orang entar ke masjid, ceokor bentunya. Orang mangkat ke masjid ani ke rizki akhirat. Orang montak yang cet ongguan iman na ka Allah tak kira depak ke masjid ya. Maki along bolong ben masjid. Orang sedepak ke masjid beni orang sesehat malolo beni orang sesemak malolo. Orang sedepak ke masjid orang sejeda dena ongguan ka Allah ban orang semongke ka masjid orang sejed mare setempel paste andi bagian swarga ya junna Allah can pasera can Allah innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Reng orang segelar atingkak depak ke masjid perak reng orang seiman na ongguan ka Allah ben pangistonah ongguan ka Allah mon gil ninggil maki along bolong tak kira depak ke masjid tak kira mon iman agil ninggil tak kira karena kadang beda tukang ngudi ira ongkur belum tanto semak ke masjid ongke ke masjid bukten kadang bila terawian sedepak ke ada sesepor wah sejatlah jalan atau ket sejatlah atau ket depak ke ada lak santaan cong-cong rupa jalan mun sekang cakang repa boleh semak ke masjid wah tak tuli ja
Karena kadang orang sesemak ke masjid tak uning lekan na bernana saja dana pangimaman na berna apa. Tak tahu je tak ke masjid sekali. Teti orang ongke ke masjid beni polan semak beni polan jauh tapi polan iman na ke Allah. Allah mun pon netep iman nengi dede na setong orang tak mele jauh tak mele semak. Dopak ke masjid, teti sampean joromoroan dinan semak ke masjid ada. Beni urusan semak ben jauh pas ongkai ke masjid. Manter kaula ajunan sateja ben Allah paring na kelar jeka angkuy ongke ka masjid. Amin. Cek reng kaula pon tak pate sampurna. Orang saya solat ki sampur namun ongke ke masjid 100 kencerna. Keng mon ajunan ampun tak sampurna ampun lesepo ki bengal ongke ke masjid 1000 kencerna. Sejat pon songkan saya tak pati ngening atempo saya tak pati ngening ngende keng ki pakun ke masjid kencerna sampian jauh penting ben seberes. Seberes ria mayu pong-pong ki atempo nyaman tuli ke masjid. Ngantos apa ki? Ngantos tak ning atempo. Mon ki cakang tada tak teman ongke ke masjid. Bila tak ning telkok soko nasi kanan ke masjid deui tak ning belang. Depa ke masjid akakan kekenengan. Berapa saja letak ning telkok aja rekang depan ke masjid. Nyon sebora ajunan si ampon tak sampurna ki ongke ke masjid raja gencerna. Ani kesih ke maksud ya sehat-sehat. Ngantos apa si ongke ke masjid. Pong-pong kita atong ket ayo. Pong-pong ongke toroni bebotor ki nyaman ya. Ngantosan apa? Ngantos saya tonton. Koduna abe ben sekang cakang bila sekanan tak ning atempo letak ning telkok ka masjid aduk selak masjid jangan ya Allah mak jen selak masjid beni selak masjid beni jen jope tatang ke atempo ka sekacer tahiyat biasan sekanan ni telkok pas sekacer saya telkok sekanan gere ngatak lah. Sekacer adu soko ben sekanan iya ada sapa ngajari marah are ambuy mun bade se pada ben anik kan tata krama nare ngabejeng edi mah bedo kiai ceramah pada ben engko ya orang atempo make tahiyat akhir are sotek pak gunung senyoro mamireng ngak riaro sapa ajar ka paseram ya makmun tahiyat akhir pah mireng ngak ria senyororo sapa lu senyoro sapa mak mamireng tibi baca yang koknya iya marah cereng pakun sotek kajaba okorna betes ben pokang triple XL mon jadi ya tak bisa jo ngangkang dia apa sajan cetle japo asam urat aduh pas yalle polan si kanan tak ning telko pahyale ke si kacer Arya siapa sih ngajari ya marah Arya si aku bayi selak bila depak ke masjid si kacer adu sokoh ben si kanan idina dia si dia adu bau si dia mereng dek aja Arya nyotok dek si ngajari siapa kan esorono rok pengajian rutin mak le tau tak langkong Pak Takmir tugas takmir beni pera abangun masjid
tugas takmir penika apareng bebulengan beremacara na orang setepa salat nengi masjid. Mon asafan ngantang diri di mah, apa diri kanan, apa diri kacer, apa diri tengah. Iya jadi saya tahu jadi. Dina reka ton. Padahal pangajina bedepan malam apa jan? Malam Rebu. Hari mon pah ngaji kapi pun malam Rebu. Ongku tak mau kenangan masjid aja. Ija reng perak bede pangaji nak yang tado sengaji ya. Padahal tado benden. Tahu sangang kui terop ja. Tahu sangang kui banjari ja. Perak kere toju keng sampian pada momos. Jareng kini ke pangaji na lagian eka eding ya toju ngampar lama nengi baba. Orang mencet niat ngaji bakun kan bisa, masa bisa? Cewek niat ngaji ada bila tahiyat pah mireng gagapi ngari siapa sih ngaji? Iqra nikah beda sekenging beda setak kenging. Toman ngiding iqra. Hari jad Islam tak pati masuk dan juga jad ki. Ya merabu ya. Iqra panika pada benyon sabara. Iqra ngak nikah kenging. Tom bedai kata jui para pantahiyat para panorban nikah riwayat dari Ibnu Abbas nikah inukil ben Imam Nawawi nang Syarah Muhadzab. Rabbi firli ngak dere oleh. Mon beda orang pas pada ben panika pas salat se ari beni aliran sesat. Engki tadi mare asojud pas onga. Allahu Akbar pakun ngak dah. Arab apa bola nah? Ari letak ning biluk. Tina pakun ngak dia. Kenging badan ni riwayat dari Ibnu Abbas. Iqra setak kenging ngak dia. Allahu Akbar. La. Arya iqra dia keng tak kenging. Arenya mana ningko. Nampak? Kan paling punten orang monorok pengajian retau. Berem mata takrama nering apa jeung setepak. Abe ngadep ke pangeran. Di mah dereng apa jeung ceu sampai pakai pekan wing-wingan ngare. Aing enggak ke kanan ke kacer. Mak dereng apa jeung ge enggak enom. Fulan ni benih beda saya ngari ya ke atas ke bawah. Ai ceu arah Pak. Kadang riakna lanceung salaja. Soko si kacer loros si kanan di telko kan lanceng salaja nyaman deki ngele ke si kanan leso si kanan ngele boleh ke si kacer nyaman agembus bang abe beten paling punten setepat tatak pikiran lacar kalacer ate lata asampung tatak raman nelekan. Napa tak oleh aku lian kiki orang yang solat? Oleh jangan siapa tak oleh. Mon beda parlon na sambian aku lih ketel keruh. Siapa tak kergidren ngari ya? Kerukeng beda tata krama na bagi. Ari usah norok pengajian rutinan. Atanya Pak Ustadz. Kiai katipun apa cara nama Nabi ketel para panas solat bele iben ya ngak reng ketel mon ketel bede kantona sampean sabe tanang ngecek pakuli ke kapi dak tonjuun pakuli pada ben ria area make sabito kali pada ben paneka sami ada masalah deh patakar kolot sekali ada masalah cek embean bah kapi sekali wah ke dibudi takkan. Iya bah dek tekuna bojongan. Saya tanya aki beremah hokomah orang bini abojeng ngangkui ruku atas bebeen. Arapa? Arapa orang abojeng ngangkui ruku atas bebeen. Arapa? Takut itang alim make mundri bebe. Iya ajire polan tak ngaji.
Aurat penikah dari atas, dari kanan, dari kacer, dari ada, dari budi. Mon dari bebe beni aurat. Siapa sih tak itangali moni congok dari bebe? Make laki an mun pahe congok dari bebe. Ya. Maraje pamalarat. Pole orang abejeng binian kan tak asa nolap bah. Dari baba Allahu akbar kan tak ada ngari aja makira takbir. Male oning beleken aja dia. Nikah aurat. Eri ada. Mone di luar na bejeng gule tak benda para pana bejeng ni kan naje patangaleh. Milan ruku na sampian kanton na kan bedebir selembir narwa arwa beni kalero nyikot arwa se nyikot lamarnya habis ke kiai pahatawan ben se nyikot sekali beden ketok ke kerotes lau matau jadi mele foto parapan mato tutingan deh. Kusallah wangira. Ayo karena ongke ke masjid. Bila lo ongke ke masjid berarti abe mamulan tepak ke Allah. Karena setong seje ke perakku. Setak lo potak kata tangke. Karena kadang beda orang ongke ke masjid ben setan beni ikumer nengi masjid ben setan ikude rontoronen dari masjid romang sana aben lebih fokus penting ben reng lain jadi penyakit kini kah make cet sampian lebih bagus ongku cet sampian sepaling bojeng ke masjid cet sampian sepaling banyak awirid cet sampian sepaling banyak sedekah keng mon pas sampian aroma selebih bagus penting reng lain jadi salah napa boleh pas etenggai penyakit iri abuh buk iri penikebuk penyakit paling tua na penyakit iri iblis rota ende asojud ke Nabi Adam polana iri lah kau lemak tak ngerti iri ni kenapa iri nikah orang kelar melek emas agelibir-gelibir empian ngelenyer salah na tatang kere apa beda tatang ke kelar melek sepeda motor kelar abangun compok sambian justru saya tak ngidetedung salah na tatang kere apa bukti naja iri palornya leh yang sepeda motor maki anyar oleh ngeredit maki kok ngeredit kelar ya arah apa mata apa ngeredit cereng tade si alang-lang dak orang iri panika tak seneng reng lain andi kefokusen arwah iri aduh tak tuli mari tanpa odi panika mon ki andi sifat iri pabonya itunya na sampean salbede se andi ale buren sampean tak ngidetedung tak kira tuli mari odi mun jabok penyakit iri tuli tambai buk tuli tambai iri panika penyakit mon tak tuli tambai komplikasi mbian laguna sedu malam tengku bukti aki orang bila japok penyakit iri bekal apa boy ekalakoh kangkui bisa nyaingi ka orang seka iri tak milih halal tak milih haram pokokon se pada bentetang ke
Ini terus alat-alat bila orang ngejabok penyakit iri. Pita bentero. Orang tero benih iri lain doa. Orang ngangkui geleng emas agelibir. Sampian mak terogi ya. Pas pentak ya Allah, cek perak lengan orang pasang ileng geleng pangeran. Lengan kau lecukan lebur mone pasang geleng emas. Tatemu ben tetangke apol pah dari telkoan atas ke telkoan setengah. Takkan tatojuk sambian neng yatiin baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina. Geleng cek perak. Opamar ya. Been geleng cek perak ning ke gelengen orang. Tang lengan tero itenggen lagi ya. Manter ageleng lagi yang kok. Depak kecompon ternyata lah bede geleng karet emeliaki benlah. Tero ben iri lain. Tatang kekelar andi mak teroki ya si andi aro beni iri aro tero aro normal. Tatang ke mele sepeda motor genteng du mak teroki ya aro normal aro tero. Tatang kekelar mangkat ke Mekah mak teroki ya si mangkat aro tero beni iri aro normal. Saya kocak iri tak seneng. Polan tetang kekelar di andi aro irinya tak seneng aro mungkin berak tero tetang kekelar mele mobil entare mobil kekep baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim been mobil ceberaan neng kata tangke kok terogi ya saya neng nabe male lekas katare magepak mobil sekuni pengaruh. Cerkerek mek ketok ketembuan bang. Rek maren nama maca solawat ke mobil lek molek na paham bian tabrak mobil. Keng bed iri seekeng ngaki. Saka kapina iri tak kenging. Kecep kedua. Nomor situng orang paring ngerti ka hukum Quran pas ngamalaki ka esena papantes iri sampean. Bodo orang alim ngerti ka ilmu pas ilmu na yamalaki pa iri ka orang kenika. Kenika cet kotui ka iri. Senomor dua pantes iri sampean. Bodo orang banyak tunya nah pas lebur asadeka lebur asadeka naria kairi lebur asadeka naria acungi beni benyantunya nah asadeka nah wah ya ekbuk orang menika nyono sebora orang menika tak kotungan tosoki muncet esatela dedena titi orang mapan kaulo pon sana pakali cerita penika Eman kaman ku lepas te ajaretah karena nikah ong gua. Jompok panikaten kaula niat abangun masjid ning oning bede tegeng campur. Tukang jual campur senyoon kalasah. Sealeleng kada jaga lauk lah. Kulakku temu intar ke compok. Beden apa mak cek laku na sampean. Cak epon ajunan ke abangun masjid. Umare mon langger binian mare beni masjid selagean wah ki kare setengah tahun nak ki insyaallah panduan tikel ke ini kak kaula pongpong bede samangken ben abdi ne parenga ki pongpong ki neku mi pas dek tade emon wah engki pon engki tore kantel kaula ning pikiran ngucap pon Arya pareng 5.000-an 2.000-an nelong papolong ria. Beni beti amplop, beti buku etelko, pahe buntel ngangkui karet.
Kau le ketel perasaan, kau le biasa na tak toman mukaan ring paharing orang, kau le muka karena kau le oning kini kering malarat kini ka pak. Ngake ibu kak benten kau le esena ternyata 2 juta telok seket. Mata sial lah gula. Can gula pikir ya Allah, Arya taporob ceke. Singa keng a 100.000 sangka 10-an ria. Sepo pun. Sepo titiban kaula kalakun na yan tari boleh buk. Yan tari ban gula nom. Kacompon. Mak. Boh, mak sambian ke kantor. Mang makin. Sanapa o benga sambian seniat ka sombong ke masjid. Boh, anapa keng? Tore sanapa gelu? Mi telopot sambian. Boh punten ke. Sanapa? 2 juta telok seket. Oh tepak berarti. Tepak berarti. Dari saking tak manggena gaul pak. Kaula atanya. Sampian tak di kebutuhan. Sampian tak saya beli, tak saya katero. Mak pahala cucek banyak saya bagi ke kaula. Bermasaud. Kimun pangatero banyak ke nyaman pangatero. Keng kaula rogi mon oleh narat malarat pas pera eka beli pangatero. Kaula oleh na jual campur nyoon kalas kek sake le ere berebetes eka bere ke timur je genjir pah palor eka beli pangatero manten rogi wang muang tunya kaula keng mon eka sompeng ke masjid kan teti swarga na kaula pokok ke kaula ko besah oleh na malarat bekal eka andi neng akhirat paki teti swarga na abe marah motivek ke hak kaula nangis ning ada noreng apa kaula ni kemai ko al mukarram wal muhtaram tak bengal bener-bener jadi aku oleh nama larat kini ka pak kaula oni kaula tagaratannya embian ni kakarisan apa oh benga bede ke bede apa tahu kalai bener bentalah asli karepetong 10.000 tapi de bila pacuntrong ke akhirat ben Allah. Ada pak. Ridho simpenan selong pabolong geni sakoni lah ajeng akhirat. Justru asokor aben. Alhamdulillah kaula kacapo umur ke masjid sambian. Bedo oleh na kaula. Sealak ko malarat ka bere ka timur. Alhamdulillah ko be sejak saking ki bedo pole bo ki pole keng pon tada pole gini. Ongko magi kula nangis pak. Arya kan pikir na beres ya. Oleh na alak ko malarat eka kebay swarga na abe kan beres pikir na. Kaula ben sambian cek reng cek beres sepikiran. Ya ada tak tuli depak je. Tak tuli depak je. Andi wese melihat lampi. Eba bolong melihat emas. Tapi jarang kebayi simpenan. Iya mon kebayi simpenan. Saya kocak simpenan dia mau nikah buto keninggala. Ari bila simpen bah tak ninggala boleh pak. Ada pak payah perak bila kurbanan bila idul kurban ngantos di mau bederenga kurban ya siapa sih kurban namun tak embian nengi masjid bederenga kurban ya mau tak embian si kurban siapa masa iya bedereng Jakarta apa kurban de enje beri si kurban ni sabak ke masjid kan to kan cet pada reng kanton lagi Eker aber mas sampean cetak tak toman kurban na sekali pak mon bini anda ko tak afen tak aja mbian cetak timuti kurban sekalian belekan kalian walekan kurban bani kebeni sekalian sawo merodi kok mari lalamba kurban kulambok kok kebisian aduh ambo jaga cerita nom orang kurban ribuan tahun kurban sekalian kabol kok lamba limusin kok lamba orang limusin nah
Jalan kita di anak setong belekan saya tanya lo kompoi do pak sasanga saya lakukan kecerita kong langkong sambian sekita to mana kurban de cetak tingut dia kurban aja muti mari nang agak peleman kiki torok jalan iyongku ya masang kok cet pasau moro odi retak kurban sekali ya. Tapi ipon orang sesoki orang si Andi ya bila si Andi Andi bese mata pak depor Andi bese eka beli ke lampi bila telasan kurban kari seminggu puru eteng kuning ilum dompet iya tak ada sambian penika muncet niat mulai mangken 5.000 di dalam nasaare ti mon 10 wareng berarti saya ke 1.000 mon sebulan berarti 150 mon setahun marah berapa kan 1.300.000 1.400.000 ngecuma pikir paling sekonin mon 10 bulan pe 1.500.000 tangki potong dak 1.500.000 jadi pak nyon sebora sambian penikah pas Andi 1.500.000 sombengan pada pak reng kapetoh kau le 1.500.000 orang disa 1.500.000 tatang ke disa saja de pak reng kapetoh arekan 10 juta arela oleh ka beli sape lah nom masa sape oleh sombongan darap aja eka tibina tak kira aja sombongan ikan tuh beda sombongan kurban bon beda coba apa beda arela aku takmir ya target pas sombongan 2 jutaan nggak ruah pada pak reng kapit masa pas tak tingut dia sekali ya kurban perak atanya kurbanan ada reng kurban ya aja perak atanya kurbanan lalu sambian kurban boleh 2 jutaan 2 juta orang kapit to kan 14 juta dia 14 juta raja lah buk raja 14 juta maksudnya rajaan benembi lah wah sahabat 2 juta insyaallah pangeran pas kebayane kamun pas salreng kapetoh sampai situng sal kapetoh sampai situng sal kapetoh sampai situng banjir benteking kir sereng pas eser banjir benteking bukti aki enak ya jangan ku itu king melolo arwah ayo kau leben sampian penika usakir peker odi penika iyongku daya pada ben urusan ke masjid sampian kita ke masjid mau tiba tojuk nikah hanya belanceng bah mak yongku ya berempat kali mulutan kiai si acara mas rongke ke masjid engkau rema tak tuli ongke ke masjid engkau re tepak kering apa kan ngaruh mayu sambil kiki abba penika malar manter pada barakah malar manter pada manfaat pokol telok manter pon apa saya niat kata rema de ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter kaula ajunan sateja sami-sami keng syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doana tika tia sebiasa mau Fatihah areng-sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali beli berapa janpuk 11 sambil mau wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nang dedeh pon apa saya tetih pentana kaula ben sambian kertek kaki sambil wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki cek napa Papa yakin penta ka Allah. Kaula sering matur iman ka man.
cek maburung pernyoonan kalaban pekeran are tak ika pulongku ben Allah. Contoh, ya Allah pada pagi cuken Guste ka Mekah ben ka Madinah dan paden kita tangke selain. Amin. Maria doa pekeran kadang ngejawab. Tapi oleh di mamon macam kok deh. Apa sih dia? Ya. Aroma ke malaikat tak himeng dia bu. Aroma ke malaikat tak bingung dia. Can malaikat are bentolos apa burung kira-kira. Ini muncul burung coret dah. Ada barang si mustahil pak. Ada tidak barang si mustahil. Paling mustahil orang compok kok. Nek beni terus na pengajian punten. Orang compok bodoh sepo lah aku bebini nih. Lako nangala lakuan ajual cuko entar kecompok apa rengoning mamadul ke gaula kiai kak nikah terus na pengajian si malam masih malam mahat beh napa yang kima caipon makita masuk akal soro ka doa kaula doa manter kelar mangkat ke Mekah ke napa yambuna bagi buar apa mah yambuna Can mon nyetor mangken gile koran tahun si mangkat dah. Kaula ni kak pon petong bolo lebih. Nika kita nyetor lekan lagi. Makin nyetor mangken mon gile koran tahun si mangkat kan keletak mendeng umur nika. Napa yang bu na bagi ben kaula karena katon tak kira gi ya pon ke. Akhirnya gula ngocak, boh ampon. Maka tak ikapul neng itunya ben Allah paling aki pagi neng akhirat bermacan emak anda mondo pada ibu ki neng akhirat kaulah penguk ngaji ya ke penguk apa jeng orang ngadua ni kata teroi kapul neng akhirat ten orang ngadua di pakun rep-arepan mak le paling aki neng itunya can kula nih peker ayongku menikir peker jadi berapa nih pakai? Nih kayak yambunan apa berapa? Canembian bon. Kalau pun tahun ini saya jawab aja berapa? Yambui nyaman, terus lagi nyaman, di nemu temu. Napa nemu temu? Kenceng bon. Karena tak nemu keputusan, akhirnya mulai. Ninguning pas etabrak mobil, semak dah. Ide aja na jompok, bani ketepak bek misong. Ajunan situ mandepak ke jompok. Ye cereng pas tak main sakali ben ye tak tahu je kok ya tak gerdu kali depak de njere pas tak de belisen negara Roma ce apa beri silaturahim jan rengorengan eda jena compok bani kecelen menikung misong basukon kebo ka puskesmas pola ni tabrak mobil ngiding diri tatangkeng esosol ben gula depak ka puskesmas temula nangis emak deh nangis beh mak sampean napa naloka bede saya potong bede saya kasake sampean kau letak lok kage kau letak sake ada de saya kasake bempian mak nangis mun tade napa sepeda kau letak iparengkas benoreng me ke beburu maleng ngake ijabok tabrak mobil perak gaul saya bongke ke mobil sepeda tada reng nolong mantur tak ike boreng jangan gule ngocak gule empian ni kasi nabrak mobil beni becak sampian keni paringi selamat pada ben keni ka kau tu na sampian ni ka sokor tapi belum mau sepeda elang kau lesi jual cukup jad keni kasih tompak ben sepeda engkol beni sepeda motor sepeda engkol kau lang mbian mon elang sepeda nah kau lesi agak orang agak ke pinggiran sampian mon elang sepeda nah kau lesi agak tena pas ki nyaut tembur konte ongku mon elang abbo reng cengkalong kurijan guneng efek Kaulah niat entarnya on saporah kasih nyetir mobil kenikah benga sepono orang kalianget keng abid domisili ning Sorbojo nangis kia pak makisi nabrak nangis kia temu nyongkoh ngak nikah yentari ben gula nyon sepora gula pak nyon sepora kasa
tak pate abes mungkin ampun beremajan sinabrak punten mas ibu gini kata salah kau le salah cek kau le sadar cek mobil ni ketoron dari aspalan sadar gula le gini ka kau le keng gara-gara maki HP apa entah HP ben anak saya bedengi budi engki kau le saya ketangis beni takok karena takok yokom takok tanggung jawab punten kau lekan nangis polan roben nah saleran nah ibu selabu saya tabrak kini kepas cek pado na ben saleran na reng sepo bini ten gula padahal kau le ampon panekah lastare nyetor kakapi bulan deteng mangkat ka umroh orang kasangah tamasok ibu ten gula reng sepo ten gula keng ampon itu lui umur ampon kenging pak poloware kasamangken saya tada umur ongkui berngaki ben gula nika ibu nika seorang se tabrak mobil ki buru tada umur ya sebelum corona berngaki ben gula cek kini kan entar ka jompo adua terde pakai Mekah da ada tanda pak sena berak tak gempang ring memangkat ke Mekah mas kaula ni kata buat ikal jangan kaula kapi pokok sampian pada pagi ni ke Mekah ben kemana pamole aki ke kantor urusan sangun urusan apa jangan kaula kapi paspor kaula sia ke bayi paspor lah tapi kenika kaula memangkat ke TV kaula tak memangkat ada kenika tandi pasira pon lagi na bermam ada mate lagi na mate ongku na banten ta oning gula pokon si mangkat ta gelu ngaruh Ceta de ongku lah kena mangkat pa kulakku kulakku mang kapaparing Allah langsung dijawab kontan katon tak mungkin dia pakai Mekah sabulan ngapur ke Mekah Aruh bila Allah cet ngasuk beni pas sampian set nyeleset nyari mobil begenteng nengi oh beni mak leni rombiannya ke kula bareng oning mun pon Allah si bareng taning sing lai ikala ben perantara gisek mobil gelu singa cek segisekan mbiang mi beni debak ke Mekah ke Madinah mi debak ke alam barzah lain loh jadi mayu mas Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambi pentan dengan perasaan wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambi maus wa iyyaka nasta'in sambi kertek kaki pon apa saya titi pentan kau leben sampian ka Gusti Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dinto pon apa sebisa ya toraki manter papangki pole perpangkian selain silangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo cek cek lo cek yuk
Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peringatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, Masjid Jami Al-Falah, Kedua Timur. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.